भाग रख देखो साइड में आगे ले ना भाग आगे ले आराम चल आराम चल आगे ले आगे ले भाग हाथ ले हाँ रास्ता फोटो ले बाबा के यहाँ सब ग्रुप अंदर तू माथा तो उधर घुराएगा अभी ले पकड़ दो জবা বাড়ি বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর থেকে এসেছেন জবা বাড়ি আপনি যেখানেই থাকেন ওয়েলকাম গেটের সামনে যে পুলিশ ক্যাম্প আছে এখানে এসে যোগাযোগ করুন আপনার বাড়ির লোকজন আপনাকে খোঁজাখুঁজি করছে